Guys, ito po yung humba guys, yung niluto kong humba. Ayan. Okay, guys. Yung humba guys. Yung humba guys. Masarap yan guys. Yun guys, lalagyan ko ng asukal guys. Medyo matamis-tamis kasi humba guys. Hindi kaya. Lutong ano yan. Guys. Lutong probinsya yan. Dito. Yan yung humba sa amin guys. Tapos ano guys, yung bawang lang, sibuyas, ano guys, tsaka sukal, yung palasa guys. Yun ang humba guys. Masarap yung guys. Meron na siyang paminta. Para sa na yung ano, bitsin or magic sarap, depende sa ano tinta guys. Saka laurel, paminta, yan guys. Complete yung guys. Asukal. Yung nilagay mo isang bagay, yung asukal na brown. Yan ang humba. Sarap yan guys. Ba guys? Lagyan mo konti tubig na. Konti tubig ba? Parang lambot. Konti lang. Yan, nilagyan tapos ng konti. Yan. Ganyan yung ba guys? Yan guys. Nak, butasan mo yung isang black bean snap. Ayun mo. Yung sa loob ko. Lagay mo. Butasan ko silagay mo. Ayun, okay. Tanggalin mo na yung katas. Okay. Ayan guys, yung black beans guys, ilalagay. Ito guys, yung kalasa guys. Ayan. Ito guys. Sarap guys. Ayan guys. Kunti nga, nag-ate konti yung kalis parang masarap. Ayan. Sarap guys. Guys, dito na lang yung ano ko niluto. Tapos ito guys, lambot na yan guys. Ito na lang po magtapos yung lutong humba. Ayan guys. Pork humba. Maraming salamat. Subscribe nyo ako guys. Like nyo. Follow nyo ito guys para update kayo sa mga balita. Ayan guys. Salamat.